Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Grade 5. We have just this 2 page in the final exam. This one in unit 9 and this one in unit 10. So Inch'Allah, on va étudier notre deux leçons dans ma maison. Dans ma maison. What mean dans ma maison? The title, dans ma maison. Dans ma maison. What mean dans ma maison? It mean inside the house. What we can find inside our house. Dans ma maison, il y a. Inside my house. Inside أو في ما my maison. It mean house. Inside ma dans ma maison, inside my house, il y a. This one, il y a, it mean there is. So we will see what in our house. First one, une bibliothèque. Une bibliothèque. Un cintre. Un cintre. Une armoire. Une armoire. Une coiffeuse. Une coiffeuse. Un fauteuil. Un fauteuil. Un fauteuil à bascule. Un fauteuil à bascule. Un rideau. Un rideau. Un commode. Une commode. Sorry. Une commode. Une commode. Une moquette. Une moquette. Un tapis. Un tapis. Un table basse. Une table basse. Une lampe. Une lampe. So girls, I have here a lot of things inside my house. So the question in my exam, inshallah, the final exam, include unit 9 and unit 10, just 2 page. So you will study from this video and from just 2 page. So I will give you this picture and I will give you choisis la bonne réponse. Choose the correct answer. This picture, it relates with un coiffeuse or une armoire or un cintre. So you will choose une coiffeuse. Like this my question. It will be easy inshallah. Just study very well. I will repeat it again quickly. Une bibliothèque. Un cintre. Une armoire. Une coiffeuse. Une commode. Un rideau. Un fauteuil à bascule. Un fauteuil. Une moquette. Un tapis. Une table basse. Une lampe. This was our first page in unit 9. I will go through next page. It will be au parc. Au parc. It means in the park. In the park we can find a lot of things, animals and toys. Here, this one. Le cerf-volant. Le cerf, I will put red one. Le cerf-volant. Le manège. Le manège. Le toboggan. Le toboggan. La balançoire. La balançoire. This one. La balançoire. La glace. La glace. La glace. Lucine. Lucine. This animal. Lucine. Laiton. Le laiton. Laiton. Le canard. Le canard. Le canard. Wait. This
Le canard, this one. Wait. Le canard, this one. Okay. Le pont, le pont, le ballon, le vélo, l'arbre, les roulets, le skateboard. Le skateboard. D'accord? Again. Le cerf-volant. Le ménage. Le toboggan. La balançoire. Le temps. Le cygne. La glace. Le pont. Le ballon. Le canard. Le vélo. Le skateboard. Les roulets. L'arbre. L'arbre. Okay, girls, the question it will be choose the correct answer. I will give you picture and words. So just study the pictures and the words from the each page that I send it for you. Okay, girls, this from unit 9 and this from unit 10, and we finish the French book. Good luck in your exam. Study very well. Inshallah, it will be easy for you.